kanang pangutana nga giagig sulat? Wala pa. Dinhi sa gawas wa pay na reading ang pangutana. So ni amantay gi-announce ba nga nay pare gyabot? Okay. Di man ta magdungan no. Nya na namay lang adto. So katong humanog kumpisal mo sulod, nya mupuli po tong wala makakumpisal. So kay wa pa may sinulat ani sa ta sa aktual. Bikin siya may muna aktual. Kasi yung mga tana aktual. Wala gihapon? Okay, niya si ma'am. Imong ngalan, dayon imong pangutana. Ako si Carmen Cunyales, taga Malay-Balay. Akong pangutana, Brad. Akong nga anak na Surigao, na Dumaguete. Na ako'y deliver. Di ako'y kumpleto sa kuan, ako'y deliver. Kasi paminaw man kuning punto por punto. Napagato sa ni Father Darwin sa Tagulwan, dito ni attend sa ko dito. So nakasabot na ko, nanay gamay nga kasabta na. Ang ako nga, pwede ba ako nga deliverance akong anak nga nalayo man sa kuha? Brad, ang iyang pangutana, pwede ba niya i-deliverance ang iyang mga anak nga wala magpuyo sa iyang balay? So tuwa sa layo na So pwede ragod ka muhalad og pag-ampo para sa imong mga anak bisan wala sila. Kay ang epekto sa pag-ampo dili wala man magapos sa usa ka lugar usa ka butang. Iampo lang gyud ang imong mga anak pero dili tong pangitag prayer kanang intercessory prayer. Ayaw tong direct command kay ibutanta. In the name of Jesus of Nazareth, trust tremendous power as God and trust most powerful, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirit from wa diha ang imong anak. Dili man na mo'y intention sa prayer. So naidaghang pag-ampo diha sa handbook nga kana nga pag-ampo, pwede na tong ampoon intended na sa tibuok pamilya. Bisan wa sila. Bisan naara ka sa altar o naginsara ka, pwede nimong himuon. Muna nga pwede kayo ang pag-ampo, basta depende sa pag-ampo nga gigamit. So, mao to itubag. Okay, naipay mangutana. Okay, ngalan niya pangutana. Ako si Virginia Maluluyon Lucernas. Taga Banilad Bakong, Negros Oriental. Ang akong pangutana mao kini. Ami diri sa dumagi ay sa Bakong nagpuyo den akong mga igsuon nagkalagyo jud mi. Na ako igsuon nga yang mga anak walay kasal, walay bunyag, dayon. Ako wa pud siya wana pud siya pangumpisal tungod kay katong iyang bana pag katong ikasal sila kanang singsingan ba. Dayon hangtod karon nakapangumpisal to siya kay nakakuyog siya na ako diri paingon diri sa Dumaguete. Pero nag-ampo ko sa Ginoo nga akong mga igsuon nga kana bitang ulay panahon sa pag ang ako ra pagutana mo ni nga unsa may angay na akong buhaton sa akong mga igsuon nga wala man jud ni ulay pa mga panahon ba sa pagsimba kana ba mura na ako. So, sa ingon ana nga kaso nay ayaw pagpakawag paglaom ana kay naay solusyon nga ang simbahan naay gihatag nga solusyon pero dili instant. Unsaon day nato ning atong mga mahal sa kinabuhi nga layo sa Ginoo. Ang makapabalik nila sa Ginoo una mao ang atong walay hunong nga pagampo og paghalad og sakripisyo para nila. So unsa nga pagampo kaha ang angay nato nga himuon una gyud ang santos nga misa, santos nga rosaryo kay usa na sa mga saad ni Santa Maria nga ang santos nga rosaryo mokabig sa mga erehes o mga makasasala o kining devotion sa Divine Mercy. Pag chaplet sa Divine Mercy nindot kay na
o kanang chaplet sa Divine Mercy mubo ra man nga prayer isakripisyohe jud na kining chaplet sa Divine Mercy usa ka chaplet usa ka anak usa ka igsuon murag sa ikuan sa isa ka tawo ba para sa iyang conversion. So dili gyud na sila makabig kung way magampo nila nganuman kay dili man na sila magampo para silang kaugalingon. So ikaw mao'y instrumento sa Ginoo sa inyong pamilya nga ikaw mao'y nalamdagan sa iyang mensahe para ikaw mao'y mo sangyaw, muwali ug di nimo madag sangyaw tulor man pagi na gyud pagsangyaw, pagampo ug mga sakripisyo. Mao na nga ug manakag sangyaw wa ka paminawa iampo. Why huno nga pagampo, sakripisyo. Tanan nimong mga kasakit o pagantos ihalad na para sa ilang conversion. Unya, ang Ginoo na bahala mo hikap ana. Ayaw laman por kahiubos o kadaon kung mura man og bungo ning Ginoo ha, mura magwa pa mo epekto. So pasagdi ang Ginoo nga mo'y mohimo sa iyang husto nga panahon. Mao to bag. Okay. Dugang pangutana. Way mangutana? Anang sa gawas, way mangutana? Wala na? Kami mangutana. Wala mga clarification? So, ato na lang i-end. Ato na lang i-close. Kasi na mo yung mga pangutana. Imposible wala. Ayaw ka wala. Panalitan ng utana mo, mali ba sa padre? Pangutana mo na. Lagi. Pwede ba mini padre mo diretso? O pangutana mo na. Wala na yet? 1, 2, 3. Way mangutana. Kanala lang isulat. Kaya naman goyo pang pangutana nga murag maulaw ka, murag mataha pod. Isulat na lang, magpaabot lang sa isulat. Mangutana lang ko para sa tanan ni ha. Kanang daghan magdiwa mahibawan Unsa bay kunoy kuan bro kanang bahin sa blessing sa pare kung wala sila'y kanang exorcist sa maong lugar nga magpa-bless sila holy stress oil o water, pwede ba sila adto magpa-bless sa ilang ordinaryo nga pare? Wala man sila exorcist niya. Panalitan o adto sa ordinary nga pare, parehas ra ba effect ang blessing sa ordinary nga pare o exorcist? So, mo to'y pangutana bro. Okay, mo to'y pangutana. So, ang tuwaga na pareha ra jud siya epekto. Kay giordinahan man sila isip usa ka pare. Kung aglipay na wag yun na epekto. So mao na siya nga dili ta ang uban manggod kalagmitan daghang nangutana about sa punto por punto nga bro na blessingan naman ang amo ang ang amo ang religious item sa pare na sacramentals na among gipa-bless didto kay Padre Darwin sa online. Daghan kay na kay ang blessing kuno sa pare giwiris-wiris ra kuno kay gadali. So ang punto ana nga ang blessing sa pare ordinaryo nga blessing dako kay nag-epekto gihapon. Kay gani ang mga yawa magkisi-kisi ra gihapon. Bisan pa na ang pare gadali basta pare yun siya. Pare nga Katoliko dako kay na siya impact gani nakoy na gasulti ba nga niya na siya nga bro, grabe kainit. Possess man siya. Grabe kainit ang exorcism oil. Bisan di ay dili. Wala, dili exorcism blessing ha. Niya na siya nga, nangutan na kung unsa man kainita. Siya nga, hastang ako ang kabukugan. Nag-ulpot-ulpot bitaw. Tungod sa kainit. Kay ang first, for example, kanang ointment, abi niya og kanang gihaplasan siya. Na siya, dili man na siya efficient. Kaya ang efficient magod ang kainit lang niya nas panit. Pero ang possessed di ay once na mabutangan exorcism oil, ang iya din kainit dili lang sa babaw.
tibuok yun ay kaunuran hasta ang bukog apil. Grabe ang gahom sa grabe ang gahom sa sacramentals bisan og ordinaryo ra nga blessing. Mo ito bag. Okay, mo ito bag sa pareha ba ang blessing sa ordinary priest o exorcist priest? Nay pangutana din Brad, mayong buntag. Unsay sala sa usa ka babae nga nakig-ipon og tumboy? So ang sala ana gitawag na siya og sins against nature. So kana dayeng gitawag na say kana sodomy. O kanang sodomia ang termino anang makighilawas ka laki-laki bae-bae. So daghang sana immorality, matawag man na immoral, fornication, so sa pana basta kay kanang mga related mga sexual sin. So mao na no nga kana siya wala taingon nga ang tanang mga tumboy o nakig-ipon og laki-laki bae-bae maimperno ha kay kitang tanan ra ba kandidato tas imperno sama ra nga kandidato putas langit. So kana sila ang naghimo ana gyud sa state of mortal sin. Bugat gyud kayo ang ilang kahimtang. Labi na nahibaw sila nga imposible man gyud og wa sila kahibaw nga immoral ang ilang gibuhat. So naadyo sila full knowledge sa nandapita. Unya dili man so po na mahitabo nga mapugos kay ila man so nang kabubuton nga mag-ipon. Gani musuko na sa maginikanan og badlongon kay magabuot og ila. So naadyo ang full knowledge o full consent ang nandapita. Na nahibaw sila nga grave matter na. So na sila sa state of mortal sin. So mao na pero kung maghinulsol sila bisan kinsa nato bisan unsa pay atong gihimo nga sala usa na kangilad kung ato nang hinulsulan ang maayong balita gyud ana kay pasayloon gyud ta sa Ginoo kung mudawat ta sa mga sakramento apan kung magmagahi ta sa maong sa nga immoral nga buhat nga nagunay laki-laki bae-bae kung mamatay sa maong kahimtang maadyo laman lagi og sa takna sa kamatayon makasangpit pag Ginoo og patig-ahon uroy sayawa ang kasing-kasing og di makahinulsol pagkadakong imperno. So mano nga kina aside nga ngilad na siya nga sa lain pang sa na makasa kag skandal. Unsa nang skandal? Makaangin ka sa uban pagpakasa kay kadtong makakita sa maong buhat siniguro man gyud tong makasa. Marites man to o katupong uban nga parihas nimo og struggle ma-encourage pod sila nga buhaton po din ako kaya akong amigo ning buhat naman so mo na sense of scandal mutakod makaangin sa uban sa pagpakasala. Imagine ha aside na kay personal nga sa nga ngilad kayo nakaangin pagyud na sa uban sa pagpakasala kinabugatan na nga sa mo titubag. Okay. Paluap nga pangutana, ako bro, ang iyang igsuon, nang hinabot ko sa iya. Ako siyang gitabagan, pero nasuko man noon, unsa may akong buhatan. So sama ra sa kaso ni nanay, dili man na nato mapugos, tungod kay ang kabaguhan god personal man nga desisyon sa tao. Kay kita man kanang personal nga mo cooperate sa kabubuton sa Ginoo. Ang ako lang agi papakitag concern ayaw lang talihunong og panghimangno ayaw lamang pod awaya unya kana gyud pag-ampo og sakripisyo para sa imong igsuon kay ang imong igsuon nagungaw gyud sa kamatayon ang iyang kalag nabutang gyud sa peligro pero ayaw pagpakawag paglaom mao lang gyud na mao nagiingon ni Padre Pio pray hope don't worry ampo lang gyud laumi nga ang Ginoo mo dungog sa imong pagampo ayaw ka balaka kay ang Ginoo dili gyud na mo balibad kun ang atong gipangayo para sa kayuhan sa atong kalag ug labaw sa tanan muangay dako kay ang kalipay sa Ginoo nga maghuna-huna ta para sa kaluwasan sa uban. O kanang atong pag-ampo o paghalad o sakripisyo para sa uban dako kay nang kalipay sa Ginoo mao na nga kay ang Ginoo nalipay ni ana nga buhat huwaton nato ang iyang saktong panahon kanus-an niya na kabigon imong gisuon ayaw lang gyud hunong og ampo mao ra na sekreto mo titubag. Okay, daghang salamat dinita kang ma'am imong ngalan dayon imong pangutana.
Mayong buntag kaninyong tanan. Ako si Hilda Rancon from General Santos City. Brad, kung halimbawa nga ang tubig nga hapit na kini maurot sa sudlanan, pwede ba nimo dungangan kini? Ilabi na nga sa among nasod, wala kayo'y pari dito nga magbindisyon nga para sa ingon ani nga ginahimo ni Father Darwin. Mao lang na akong pangutana kung pwede ba naiti madungangan. So, ang kanang holy water nga mogamay na niya kanang unsay buhaton pwede ba dugangan. So, ang bagong gihimong guide giya sa atong mga exorcist sa patse dili gyud pwede nga dugangan, ipahurot lang na siya nya kanang imong gisulti nga sa gawas sa nasod nga walay kanang mag bless dito nga pare kay wala tagsarang pare dito, ayaw kabalaka kay naay online blessing ni Father. So kung ugaling tig-follow ka ni Father, bantay lang unsang orasa ka iya man ang i-post kung kanus-a siya mag-blessing adto ka magpa-blessing sa live nga blessing. Ha? Nya, ayaw ka balaka kay epektibo ba ni Brad? Epektibo kay daghan kayong tuwas gawas sa nasod, mihatag og testimonya nga epektibo ang ilang mga sacramentals bisan sa online blessing lang sila nagpa-bless. Okay, mao to itubag. Okay, daghang salamat. Niya ay pangutana dinhi. Brad, mayong buntag. Astra ko unsay basihan kon ang balay gikinhanglan ba og i-deliverance. Unsa ko nay basihan nga ang balay angay ba i-deliverance? So, ang deliverance prayer, no need na siya nga manghuwat kag sign nga naiyawa sa inyong bay usa ka mag-deliverance. Kay ang prayer o ang yawa naagud na bisan asa, depende lang sa iyang atake. So, kami gani wa naman may maghuwat o kanang naay ma-infested pa ang among bay o nabay mga sign usa pa may mag-deliverance jud may kanunay. Kay ang usa gud sa kanang tuyo ni ana protection tungod kay namay mga prayer nga isil ang area aron di makasod ang yawa sa pamilya. Kay may tabo god kumpiyansa ra ta abi kay wa manglihok ng mga butang ana, pero kumpiyansa ta gabasin day na nga mao nay nakaingon nga nganong sa puton ta kanunay, mao nay nakaingon nga ngano man ning bugat man kanunay ning hong pamate, mano ning kapuyon man ko kanunay, wa man ta ko sakto man ta kogtog. So para pag protect nato batok sa mga ordinaryong atake sa yawa aron pod pag minimize sa mga temptation, di man jud mawa ang tentasyon, pero pag minimize sa mga strong temptation, mas maayo gyud nga naatay regular o kanang mag-prayer natay regular prayer of deliverance sa atong balay. Tingali pwede ra ka mo pili og usa ka deliverance prayer diha sa handbook, mao nay imong gamiton kara adlaw sa imong balay, enough na siya. No need na nga murag gawas og infested jud kayo kay na kay guide nga gisunod jud nga mao proseso. Pero kung ordinary ra, ayaw na mo paghuwat og sign, gamitan ninyo ang prayer of deliverance kanunay. Matitubag. Okay, ang yang follow-up nga pangutana, Brad, gusto nako nga ipadimo kung unsaon kay lahi naman god ang naa sa guide. Ang gusto niya ipadimo kay lahi kuno ana sa guide, kay diretso ra man god ang paksa. Ang gusto nako may balaan unsaon ang proseso ang pag-deliverance. So, ato na lang na ipangutana sa case as deliverance minister nga ma-assign ninyo unya. O ato na lang na kay tiyaw bago po'y magdemo taane. No mo na nga kuan na siya kanang ipangutana na lang na sa kinsay deliverance minister ngayong maduulan pangutana nga Brad tug-ani kuno ko kay murag medyo galibog ko aning guide. Gusto ko clarification. Iyana lang na. So mo tay iduol ra sa case officer. Okay, mo tubag aron maklaro gid unya unsay kuan kanang tubag sa imong pangutana. Okay, another question.
Jut lang ha, gatos ang pasahon. Brad, as lang ko, Brad, kung pananglitan sa among eskwelahan na ay bata nga sakiton, kunya, dili among sakop, pwede ba amo siyang i-deliverance? Labi na kung ang iyang teacher, dili katoliko. Matabangan ba na mo siya sa pag-deliverance ang maong bata? Unsay angay na mong buhaton? Kung masakiton ang bata, ang ginikanan mo ay naay katungod ana nga patambawan ang bata. No, ang deliverance prayer sa stricto nga pagkasulti para gyud na sa mga taong nayawaan. So ayaw jud mo pangahas nga mura bitaw natay pagka messianic spirit nga og makakita tagnay tabangunon mo responde ta ditso bisag biyan na siya sa atong authority. Bisag biyan na siya sa atong control, dapat ipahiluna ginatanan kay God is God of order. So, kung pananglit, kung tinuod ng bataa, ibutanta, wa na dili ordinaryo ang sakit, na possess, o di ba oppressed na sakit nga way findings, unsa di katoliko ang maestra, dili man na priority sa dili man na maoy ang maestra maoy dakog katungod ana ang ginikanan. Kung ang ginikanan wa say hanaw about sa exorcism, pwede nimong i-introduce ang deliverance nga ang ilang bata iduol sa office of exorcism. So ayaw jud mo pangahas paghalahala kay daghan kayong naghimo ana nga ning balik dire ning grabe na. Imbes unta kay wa mayawa kini laging nang hunting og kaso nang ngita bag anay masakiton na to aho ning suwayan og tinuod ba jud ning ahong natatunan sa office adyaw gajud mo pagmahay ana og nadoy dawtang mahitabo ninyo kay ngano man wala tay authority sa obispo. So mao na nga kami gani kung dili na may paapilon ni padre aning grupuha dili gyud may pwede nga maghalahala pa na og kuan pa kay ngano man nagagad ni siya sa authority. Mao na nga iadto sa ginikanan unya og ang ginikanan way hanaw guide pwede ra kang mo guide ang ginikanan joy dakog katungod ana mo titubag. Okay, dinita kang ma'am. Nakipangutana? May hapon sa tanan. Ako si Grace Murillo, taga Bacong, Negros Oriental. Mangutana lang ko, Brad, kung for example, makakita ta og mga santos nga gilabay like sa sementeryo or gisunog, pwede ba tang atong kuhaon og iuli sa bay? Mo yang pangutana, bro. Nasunog, naguba, ana nabuak. Oh, nya kuhaon nimo. Dalon sa imong balay. Pwede ba daw na, bro? Pwede ba daw? So ayaw na kay kalagmitan manggudana sa mga basin wa ta kabalo ba infested na siya or contaminated nya imuhang gidala sa inyo ha. Kay naa man goy gitawag nato nga kana bitawng ang intention sa nagama, for example, ang nagama patuo-tuoon or naa sa mga feng shui or for example ako sculptor akong gigama kini para sa kanang pampaswerte. So bisan pa na og unsaon og break magpabilin ra gihapon ang iyang kanang occult siya. O occult gihapon siya bisan pag unsaon na siya og kanang usab. So ang buhaton nato ana dili na nato na kuhaon. Gani dugmo ka na lang ayaw pakita sa uban ilubong na siya. Okay, dili man na siya pwede. Kawa man ta kabalo og dis ana gikan. So mas maayo magpalit kag bag-o. Kay man siya kanang deform naman siya, desecrated naman na. So magpalit mo bag-o mao nay pinaka-importante. Unya kanang inyuha mga karaan bitaw kanang inani bitaw gitalumtom. Naay nindot nga pamaagi ana para mobalik ang iyahang kolor. Kanang iyahang kahamis pagkuha mo og butong kanang sabaw sa butong inyong sa cotton, limpyuhi siya. Musinaw siya og balik. Mao na itambag namo ako kay ga kulit man ko mao na among ginabuhat nga para ma-restore ang kanang bitaw nga gitalumtom nga mga estatwa. Butong ra ayaw ng mga ayaw ng dishwashing kay once i-dishwashing na nimo mawala ang mga pintal ana. O mubalik siya, mo kuspaw siya, matanggal ang iyang pintal. So tubig sa butong mas nindot kayo. Para tayo tubag. Okay.
Ikaw, mamangutan na ka? Okay, mabalik si ma'am. Kuan ba, kay wa pa man gud may kabalo sa una. Then, ang akong bana, nidangop jud may og kanang mananambal ba. Then kay, nag-ana pa to kay babae, batigo lang. Ang kantidad ato sa iyang ihatag, 2,000. Wala po kabalo, kay dili magkukumutuo. Kana bang, ay habak ba, kanang habak-habak. Oh. Then, oto ni, 2,000 ni. Kuha na lang ko kay, daghan pong mutambang, palitan na kay kanang, mo lagi na bisag unsa na lang. Pero dili jud ko kanang mutuo god. Karon moto kay tug ba na nagluya naman to, nagdaot na gyud siya. Ako na hospital gani, mga hapit mi ka bulan sa ospital. Naoperahan siya dayon. Nidango pa jud mi ay wala mi mo damo ko laing manambal. Do na siya pag umangkon nga to as Manila, maotoy nagkuan og laing mananambal den ang ingon sa iyang mananambal. Picturean daw to akong bana. Dayon ipapasa daw dito niya. Moto gipicturean po din dito sa iyang pag-umangkon gipasa po dato ilang mananambal. Naana man ang mananambal gud nga kuan kanang sige na siya kakaon kuno nga kana bitong para pakuan. Ako po dili lagi kumutuo lagi kay basta kay para nako di kuli kay kumutuo. Then ang agong pangutana na niya nga namatay naman gud to siya isa na katuig katong Marso. Kay wa pa man gud may kabalo ato pero ako gud tong gikuha katong iyang mga habak nga kana bitong naana siya nagluya. Ora to akong pangutana og kana ra jud maora jud na. Mo yung pangutana, bro. Oh. Midangop sila albularyo, 2 ka albularyo. Kanya nadapatan yun. Matay na sa katuig ang milabay. Yang pangutana, may langit pa kuno to yung bana. Di so ko katubag ananay og saa imong bana ron kay ang Ginoo raman joy nahibaw og nahilangit ba ang tao o na imperno. So ingani nga ang simbahan igo ra gyud nagtudlo ang simbahan nga ang mga mahal nato sa kinabuhi nga nangamatay atong iampo kay wa ta kahibaw og saa sila karon gibutang sa Ginoo. Kung pananglit ang imong bana nakahinulsol siya sa takna siyang kamatayon no nasabot siya sa purgatorio mo nakinahanglan siya sa atong pagampo. Nana sa 2 Makabeyo 12:45 nga ang pagampo nato sa mga patay aron mapasaylo sila sa ilang mga kalapasan. So ngato ra gyud ang imog yung nangayo so kag assurance og na imperno ba siya og na langit. So wala pag mo usani nga nakadawat sa gasa ni Padre Pio nga makahibaw sa kahimtang sa sunod nga kinabuhi. Wa gyud may kahibaw na igsaa. No, mao na nga ingani lang iampo unya mahibawan ra gyapon nato na puhon kay inigbiya ato ining kinabuhia matubag ra na natong pangutanaha. Mao to itubag. Okay, niyay pangutana, Brad. Matud pa niya, Brad, kining scapular, brown scapular, akong pablesingan dinhi. Inig-abot ako sa London, akong ipasuot sa akong anak. Pwede ba? Sa gi-approve nga kanang rito sa simbahan, kabahin sa Carmelites brown scapular, lahi ni siya sa uban nga mga devotion kay para ng crucifix medals pwede ra man nimong pablisingan unya imong ihatag sa lain. Sa stricto gyud nga pagkasulti adili ko po nadautan og imong ihatag. Pero base sa guidelines sa simbahan nga ang brown scapular devotion kanang gitawag og investiture kinahanglan nga kuyaw man day ang kuan ana duhay blessing ana. Ang pare inig-bless sa scapular, iyang i-bless una ang scapular. Sa inighuman, i-bless niya ang tao nga sabungan ug ang pare maoy mangunay pagsabong sa mao nga scapular. So ingon ana ang kuan sa simbahan. Pero wa po na magpasabot nga kung imo nang ihatag kanang dautan na sa na magpabilin gyud na siya gihapon nga sacramental tungod kay gi-bless man siya sa simbahan. Pero kung ang epekto ana depende na sa ang Ginoo ra joy makatubag ana
ang Ginoo rin depende sa atong disposisyon. Basta kay sa aho ra gyung nahibaw-an ana isip sakop po sa Third Order of Carmelites sa amo yung kanang gani kami bisag sakop mi sa Carmelites dili gani mi pwede mo sabong kay gibalaod lagi na nga pare ra gyud ang makasabong sa investiture. So wako kahibaw kung ha? Yes, ang ilang pare pwede. Bisan kinsa nga pare pwede. Ipa-blessing sa pare, ang pare maoy mo sabong. Ambot og naabay pare wa kahibaw na mura tanang pare na kahibaw na sila ana nga devotion. Nahibaw na sila unsay pamaagi ana. So ingana lang la wa ko kahibaw kon unsay epekto ana kung igo ra ihatag. Wala ko kahibaw. Pasensya na di ko katubag ang pangutanaha. Kaya horang nahibaw-an ang brown scapular devotion, blessingan sa pare ang scapular o blessingan ang tao nga mo sabungan og siya'y mangunay og sabong. Pare ra ang gitugutan paghimo sa investiture. So man ako nang giklaro pod. Kay nara ba po'y mga pipil naay matawag na tog leader sa usa ka community diri sa Laygo ni siya nga leader sa community diri sa Bohol nga mura na pog pare. Siya na po'y mo blessing og water, siya na po'y mo blessing og kwan. Siya pag mo investiture sa scapular. So kana siya peke gina siya kay wa na sugua. Mo titubag. Okay, nakipalo pangutana? Wala na? Follow up ng pangutana. Good. Okay. Ang medal ko no, Brad, kanang binigtin medal so kanang mga pulseras, pwede ba kuno siya musabong? Yes, pwede. No need na siya kanang kuan pa sa pare. Enough na ang blessing sa pare nga ihatag nimo imo nang ipanghatag. No, pero mo na ang epekto pud ana nagagad pud na sa disposisyon sa gitagaan. Mas maayo og imo nang ihatag ma'am nga pasabton nimo una ang kanang tawo nga hatagan o para asa ni siya kay og di po na makasabot basin pod og iyan ang isipong anting-anting kuan man kuno na proteksyon amo nang gihimong amulet talisman so mas maayo nga pasabton kung manghatag mga nitag sacramental kung nakita na to nga wa sacramentals nga atong gihatag da nila mo titubag. Okay, dinitos pangutana. Sulat pangutana. Brad, kanang musimba ta og Saturday sa hapon. Nya pagka Sunday nga mas okay ra ba nga di na musimba? Misa ko na sa hapon bro o nya pagaugma di na siya musimba. Pwede ba? Kung ang misa sa Sabado sa hapon sa alas 5, anticipated mass pasabot nga ang mga pagbasa sa para Domingo ang gigamit, so valid na siya. Good as kanang Sunday nga mass na siya. Ha? Pero lagi kana siya kay gihimo maguno na sa una gud sa katong pandemic to bro no? Pandemic time nga gitugot na. Pero kung mahimo, kung makasimba og Domingo, Domingo lang gud po simba kay kanang one, pero wala gyud kanang lain nga choice, so pwede na siya valid. Okay. Napay mangutana. Niya pa si ma'am. Sa gawas, way mangutana. Brad, unsay buot ipasabot anang magsigi tagdamgo og mga patay nga paryente o dili paryente. Magsigi ko sa damgo, Brad, sa mga patay. So ari tauna nay tulo ka rason, nay tulo ka punto ang atong ipaabot kabahin sa damgo. Asa na bro sa Sirach 42 pa to? 34. Sirach 34 2 antod sa 5. Ingani ha. Ang balaod gyud ang atog yung ang simbahan katudlo gyud nga dili na to hatagan og kahulugan ang mga damgo. Mo na una nga rule gyud. Pero ana magpasabot nga paminawa lang ninyo. Ngani ha,
Ang usa ka tawo nga motuo sa tanang damgo mahisama sa usa ka tawo nga buot modakop sa mga anino o mugukod sa hangin. Ang imong makita diha sa usa ka damgo dili tinuod, sama nga ang tinuod dili makita diha sa usa ka salamin. Ang dili tinuod dili makahimo og butang tinuod, sama nga ang hugaw dili makahimo og butang hinlo. Walay hinungdan ang mga damgo, mga tagna-tagna og mga tilimadon. Makita mo diha niini nga gusto mo lamang makita. Gawas kon ang labing gamhanan mao'y magpadala kanimo og damgo ayaw kinig tagda. Ang mga damgo nakapahisalaag sa daghang mga tao. Gibutang nila ang ilang pagsalig nining mga butanga ug unya mapakyas lamang sila. So, ang buti pasabot niini nga dili na to angay entertainon ang mga damgo nga ato bitaw i-interpret atong suwayan paghubad unsay meaning sa damgo. Gadamgo lagi kog patay unsa gabit-bit lagi og has na lain kay gadamgo ko sige lagi ko damgo patay nga murag atok-on ko nga anak kintahay aron dili ka hasulon kanunay kay usahay sakyan man guna sa yawa. Kung kita gani kusog ta mo entertain og damgo mao na nga ang yawa makabantay mura man ni siya og magdamgo gamay bisag way meaning butangan yag meaning sakyan niya mo nang mo grab makabaton na noon tag harassment. So kon karon ang mga kalag sa mga patay pwede ba ni siya makapakita o makapadamgo? Ang tubag, yes. Pwede sila makapakita o makapadamgo. Kay ang tuyo ni ana, kung naa sila sa langit, pwede silang magpakita nga paghatag na itugot sa Ginoo nga makapakita sila sa ilang mga mahal sa kinabuhi, paghatag og assurance nga nahiluna na sila. Pag-comfort natong mga buhi. Ikaduha, ang mga kalag sa nangamatay, makapadamgo na sila o makapakita nato kay mangayo silag tabang pero kinsa man ang kasagarang ilang pakitaan o padamguhon kadtong mga tao nga nasayod sila nga iampo sila pero di ka tigampo di ka tigsimba na sige kag damgo ana mo sunay duha ra na wa nay meaning or demonic ang maong damgo nayawa ka paluyo sa maong nga damgo. Pero kung pananglit gani nay nagpadamgo nimo kasagaran mga pare padrepiyo gani makakita man siya sa kag sa mga nangamatay kay magpaampo niya. Pero mailhan nimo ni siya matud pa ni Padre Sikia mga exorcist kung pananglit makakita gani kag sa namatay kay magpaampo nimo or di ba magparamdam o magpadamgo ayaw pakig-dialogue. Kung na siya isulti enough na ayaw paminawa lang ayaw pakig-dialogue kay dili ta sigurado og kag basod na og yawa ba na for safety dili na lang gyud ta makig-dialogue unya ato silang iampo. Unya mailhan matud pa sa mga exorcist nga mailhan nato ang mga kalag sa purgatorio kung magpakita na sila nato di ay dili ta bation og kahadlok. Dili na sila manghadlok og dili na sila mangharas. So, mura ra gyud kag nakakita ordinaryo ka wag tangon ang kahadlok ana pero ang hadlok kani ka o sige kag damgog patay mura na kagituok maglisod kag ginhawa inig mata peligro na siya nga posible na siya nga psychological or demonic. So mao na siya itubag. Okay. Dugang tubag diya sa Panultiyon 5:3 kung magpalabi kag damgo o magpalabi kag kabalaka lagmet makadamgo kag dautan. So, napay mangutana. Nya na gibalik si ma'am. About sa damgo. Permi ko magdamgo. Magdamgo ko karon pero dili na ko siya isipon nga matinuod. Pero mabot ang adlaw nga tinuod siya. So, unsay meaning like for example, sa akong papa, wa ko nag-expect na magkasakit siya kasi healthy man siya. So, niabot, I think, nagdamgo ko sa August si tatay na ko, nagkasakit, nagkalibanga, July. I think, mga June, last week of June, nagdamgo ko nga, naay babae nga, kanang, medyo payat siya, tapos kulot og buhok na murag witch ba. Dayon kaming tanan murag bitog kanang gibarang daw. Pero ang na grabihan og kakuan kay akong papa mo ay nahikapan sa iyang ulo. So I tried to save my papa but it's too late na. So parang
gisisi na ako akong kaugalingon. Mara ko walay na himo para niya. Kasi wala na ako siya naawat dun sa babae nga mo ay parang nagkulang sa ka. So until nga dugay ko naka-accept sa kamatayan sa kumpa. So nagdamgo ko no siya Brad atong witch. Okay. So yung papa mo na labihag sa okay. sakit. So kung pananglit ingon ana ang nature sa imong damgo, lucid and vivid dreams. Unya kana puputang mahitabo. Posible gyud na siya nga active ang imong psychic abilities. So sa manabot posible kay kaliwat mo albularyo o tuo-tuohon mo kaliwatana daghan mo mga patuo sa una o sa pagkabata pa nimo kanunay patambalag albularyo og mag-birthday ang dugo sa manok ikuros sa agtang mao nay mga cause ana mga habak sa imong pagkabata kanunay ka matambalan matayhupan mao nang na-active ang imong psychic abilities. So mo nang yawa nga spirit of divination ning haras nimo pinaagi sa damgo ning hatag og mga information. So ingani kinahanglan gyud nga i-close nimo mag-renounce ka na sa psychic abilities o imo jud na siya nga i-close isulti na sa case officer unya kabahin anang imong gisisi ni gi-blame nimo imong kaugalingon kay wa kay natabang sa imong papa. Dili nimo angay i-blame imong kaugalingon kay dili bisag unsaon dili man gyud ikaw ang makaluwas sa imong papa, dili man ka Ginoo. So mo na nga usa na siya ka deception sa yawa nga murag isilsil sa imong unahuna nga ikaw ang i-blame para mura ka ikaw kintahi ang Ginoo, meaning hold di ay nimo ang kinabuhi sa imong papa. So tinuod man nga gibarang imong papa or dili na mo issue ang kuan ani karon dawata na gyud ang kamatuoran nga nagyoy kamatayon. No sakit man na dawaton pero kay gialaw na sa Ginoo. So ang Ginoo naay maayo nga purpose ana. So usahay god lisod sabton ang mga pamaagi sa Ginoo pero kung mo padayon rata masabtan ra nato sa umaabot. Ay ngani lang ayaw i-blame imong kaugalingon kay dili pud malipay ang imong amahan ana. Usa gyud na dili iampo lang gyud ang imong papa. Unsa na ayaw na mo paghunahuna anang naabay ning barang ninyo. Sao nang gingon kaganiha dili importante og kinsay ga barang. Ang importante karon ngano man ka og tinuod to nganong nadutlan man. Nganong nindot man sa inyong pamilya ang barang. Karon nga nakaari na mo dire, mao na inyong pamalandungan. Kung tinuod man ganing gibarang ta, i-check nato ang atong tahatag sa kakinabuhi o binuhatan. Asa man dayta dapitan nagkuwang nganong nakasod man ang yawa nato. Ug mao ni atong ipilot. Mao ni ang atong nga kanang naay atong i-amend nga dili na ni mahitabo kung tinuod man gali na. Pangako lang itambag ni Moses, isulti na sa deliverance minister unya about sa imong psychic kay naay prayer gyud para ana nga ma-close ang imong psychic abilities. Mo tito ba? Okay. Mangutana, napa? Taas pa tong time, 11:38. So dinita kang ma'am. Ngalan unya pangutana. Mayong udto na to tanan no, taga Banban Lila ko si Dorothea Cole. Kanang mangutana ra ko og kanang og shared pod o i-share pod ako ang kanang nahitabo sa akong kinabuhi no. Kadtong banan ako nga nasakit kanang bisag asa nami nga hospital unya kita pod nga nahintungdan mangita jud pod tag paagi no nga bisag asa nga nga tambalan atong madunggan kanang moadto ta kay mamasin man ta nga mamaayo. So last nako no kanang dito mi og Cebu akong gidaog Cebu dito mi na-admit o sa perpetual soccer. So dili siya dapatan og tambal kay wala daw siya sakit pero naglabad yang ulo kay tuig na hapit dili gyud siya katog. Mahadlok, dili siya katog unya kanang na niabot na gyud sa iyang kinabuhi na nga kanang naglain na gyud ang iyang hunahuna. Dayon ang akong gibuhat adto magsige ra jud og ampo. Karon last nga ning uli mi balik og Bohol kanang gibalik nako siya sa Ramiro Hospital kanang naay gipa-check up na po siya nako balik didto kay og mobangon siya kuyapan. So ning nahibong lang ko og kalit
Kay ning bakod siya nga lig-on ning CR pero gipuan jud mi gukod og katong akong igsuon. Kanang niabot niya sa CR, paggawas niya sa CR, hinlo na kay naong akong bana, so nabati po nako tanan dinhi sa inyuhang mga discussion nga dili ta magtuo-tuo. Pero paggawas akong bana dito sa CR sa Ramiro, hinlo na ang yang naong murag wa na siya sakit, pero iyang pangutana nako nga asa ang madre nga iyang nakita dito sa CR sa Ramiro nga nangayo po siya tabang dito sa madre sa hospital, pero gihikap ra ang iyang ulo. Unsa man to? Then duha na ka times nga nahitabo na sa kinabuhi. Tungod kanang ang ako pong anak ato nga na disgrasya diha sa kalingan sa Lila. Kahibaw gid siguro ni si Brad Yuden kay dahil Lila. Dayon na gikan to sila nga nag-reunion kanang pag abot adto na disgrasya apil iyang uyab. So sa wa pa ko kabati sa nagpahibaw na ko nga naay na disgrasya kanang naa gihapon ay babay nga ning kalit og abot sa balay ato akong igsuon kay nagtapok ming kay mag-reunion that time. Pero kanang sa wa pa'y nagpahibalo lagi nako nga naay na disgrasya na akong anak, naay ning kalit og abot sa babay adtong balay atong ako ang igagaw, kanang dili mo tingog ang babay. Pero ako siyang giduol og ako po siyang gihikap katong babay nga gipicturean na to tanan mga silingan, gi-confirm na to siya og kinsay nakaila, pero wa gyud nakaila ato nga babay. Unya paghuman ato nga naanay nagpahibalo nako, giapas nako sa akong anak nga nadisgrasya na ang ako apong anak yang igsuon. So nibalik ko sa babay kay naglain man ang ako ang gibate adto nga babay. So ako po siyang gihikap gihapon, nangayo ra ko niya, nagampo gihapon ko niya nga iiway ang ako ang anak. So pag abot nako dito sa Ramiro, pero namatay gyud ang iyang uyab, pero akong gi-check ang akong anak, ni gasgas wala gyud ay gibati sa akong anak nga bisan gamay nila nga gasgas wala gyud na nabati sa akong anak. So akong pangutana, kinsa to nga mga babay? So kanang mga ingon ana nga sitwasyon, Yes. mas maayo gyud na nga ato gyud nang i-check. Yes. Kana siya taas na proseso pag-imbestigar ana. Kay ako mismo personally nagduda ko nga psychic abilities na nimo. No, mo na nga kay dili tanang milagro gikan sa Ginoo baya. So mo na no nga although dili po ta kaingon nga kinsa. So kanang dautan bagyod ato sa nang i-check. So kung kani kung na gani mo'y kaliwat sa occult, na mo'y mga occult involvement, o diba, open na daan imong third eye pagkabata pa, o diba, kinsa sa inyong mga katigulangan nga naay occult contamination, dako yun na kayo puruhan, nga kanang imong nakita is demonic yun na siya. No? Nag-disguise na siya sa isa ka babay, nga, mo lagi ang yawa, kanang posible na nga invitation na sa imuha nga mahimo ba kang mananambal nga kay karon dawaton nimo na nay offer na ba mo na ayo jud kumpiyansa ana kana sis unya mas maayo nga mo konsulta gyud ka og pare ana nga spiritual director nga maoy mo guide nimo kabahin ni ana mo na nga ako lang nang ikuan nga walay instant nga tubag sa imong pangutana kinsa na kay wa pa nato na ma-prove kung kinsa gyud dili nato na ma-prove sa isa lang kahigayon kung demonic ba na siya or iya ba na sa Ginoo naatay proseso nga sundon ana aron mahibaw-an mo tay tubag. Okay, daghang salamat. Time check 11:44. Nay pangutana, Brad, murag feeling nako nga the closer I got to God, the more ko itintalon. Unsa akong buhaton para maisog ko pagdepensa akong pagtuo sa Ginoo. So matud pa ni Saint John of the Cross nga ang yawa di ay motintal sa mga tao nga naa sa estado sa grasya o kadtong mga tao nga naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang mga tao nga ulipon sa sala wa na kinahanglanang tintalon. Kana dayang mga
iya na sayawa di na niya tintalon ngano tintalon pa man ijahan naman ang term ana slavery na ulipo na. So isa na siya ka sign. Basta gani sa atong pag-alagad naka-encounter tag mga tentasyon buot ipasabot dili pata iya sayawa kay ngano at imbitaron ka kakasayawa nga are nako kung iya nata. Isa na siya ka good sign kining mga gitawag nato nga mga temptations, mga trials sa atong pag-alagad. Unsaon nato nga malig-on mo focus ta sa Ginoo. Unya usa sa mga makatabang gyud nato nindot yun nga naatay spiritual director natay pare baka nang itaw confessor mas maayo nga mangumpisal ta karabuan. Unya kana gyud padayon sa pagampo. Unya pangita og mga tao nga kanang mga gadli, mga Dios non nga atong kapangutan-an og mga panghunahuna pod nga mga Dios non nga hunahuna. Ayo dili maayo nga mo isolate sa simbahan. Ang pinaka-effective gyud ana nga mangita tag kanang community o mga grupo sa simbahan nga kita nato nga nag-alagad pod kay para dili ta ma-detach likaya na to ng isolation. So ayaw kagool ana igsoon kay kanang temptation part yun na sa atong spiritual life. Dili damoy santos nga wa tintala. Bisan ang atong Ginoong Hesukristo gitintal gani. Unsay giingon sa Biblia diba gitintal si Kristo katulo. Unsay giingon sa Ebanghelyo og human baningon si Kristo ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Iyang giingon si Satanas, pahawa Satanas. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unsay giingon sa Biblia? Og tungod niini mibiya ang yawa kaniya sa makadiyot. Kanang termino makadiyot sa to pa alung So mao na nga ang temptation part na siya sa atong kinabuhi. Ang mayong balita lang ana kay gitintal ta meaning nasuko na to ang yawa kay naningkamot ta pagpadol sa Ginoo ug naningkamot ang yawa nga mahagbong ta sa sala kay dili di ay ta iyang tawo. Dili ta iyang ulipon. Mao na nga ang kung gitintal ka meaning dili pa ka iya sa yawa. Kay ang mga iya na sa yawa wa na nakinahanglan ng tintalon, dili na tintalon. So beware murag angay na ta maguo. Kung wa na gani tay tentasyon, wa na gani tay mga pagsulay, angay tang maguol. Mao na ningingon si Saint Teresa of the Child Jesus, day mga panahon nga sa usa ka adlaw murag wa siya sa firings pa, hayahay ang gibati niingon siya, Lord, di na day ko nimo pinangga. O di na day ko nimo pinangga. Ngano man kay murag nagduha-duha na siya ngano man ning puro naman kalipay ning ahong nasinati nga ang usa ka timaan de sa pagkasumusunod ni Kristo to suffer. Mo suffer ta. Mo tituwag. Okay, paluap nga pangutana. Unsaon ako pag-ila nga ang tingog sa akong ulo kay gikan nako ang demonyo sa akong Ginoo. Okay, evil thought. Unsaon na to pag-discern nga kini nga mga evil thought ako ni o sayawa. O laktod unsaon na to pag-ila nga kinsa ning ga-drive sa atong hunahuna. So sa Ginoo ba ni siya? Ako ani o sayawa? Una, ingani. Ang tanan nga mga evil thought nga wa nato plano uta ning kalitra nag-pop up sa atong imagination atong memory kanang mga o mga laway nga nahuna nga nakapa-disturb nato nga wa nato planuha gikan na sa yawa. Tanan nga mga evil thought nga wa nato planuha gikan na sa yawa. Unsa na to pag-ila nga ato na? For example, nakita kag babae nga gwapa, imong gitan-aw tungod sa kagwapa, imong gi-imagine, so kadto nga imagine imuha gyud kay imo man gihinuktukan. Pero kanang ningkalit og abot dili na ato. Pero karon unsa na to pag-ila ang gikan sa Ginoo? So ingani, tanan nga mga maayong butang nga ning abot og kalit sa atong unahuna nga wa na to planuha gikan na sa Ginoo pinaagi sa atong guardian angel. Pero ingani ha, magbantay ta dili tanang consolation pod gikan sa Ginoo. So ibutan ta consolation murag ang yawa mag-disguise siya sa usa ka butang nga maayo. Unsaon na to na pag-detect nga
iya sa yawa ni or sa purely yun ang gikan sa Ginoo, mailhan na nato mo na nga every time nga naa gani mo abot ato ng pamalandungan. Nga ato ng pamalandungan sa atong magampo ta, nga magamit kita og mga prayer kanang mga deliverance prayer nga og kanang enlightenment kanang ma-enlighten ta, pwede na to nagamiton. Ya karon tanan nga mga maayong hunahuna nga ning abot, mga mamayong tambag nato nga ning abot, kung kini gani makahatag og maayong epekto. Ilhan yun ang tanan nga gikan sa Ginoo makatabang yun na nga mo-grow ta spiritually. Makaayo na sa atong kalag, makaayo na sa uban, o kana siya makapabalaan nato. So, usama to pag-ila nga kini nga kaayuhan gikan sa yawa, kung kana nga kaayuhan nga ning abot sa imong kinabuhi, kung mahimulag na gani sa Ginoo, di na taganahan mo ampo, wa na gani tay kalina, wa na tay peace of mind, mura na tag ning abot na noon sa pagduha-duha. So kana siya nga offer, dili na siya gikan sa Ginoo. So nga na po na napoy kita og desolation. Kanang desolation, mga dryness sa kinabuhi, mga trials. Mailhan nato ng trials nga gikan sa yawa, kay kana nga trials mabugnaw ang atong pagtuo. Pero ang trials nga ihatag sa Ginoo makapasamot na sa atong tinguha niya. So mao na siya kanang mas maayo anang bro nga kanang imong mga struggle isulti nimo na sa pare nga nakay suki nga pare nga confessor ato kamo kumpisal, makagiyag yun na nimo anang dapita kay og gibutan ta karasimana kamo kumpisal o karabuan, ang pare nga suki na nimong kumpisal nakasunod man sa imong kinabuhi, mao tong maka-guide siya, makabantay siya nga mao na ni imong progress, mao ni imong struggle, magiyahan gyud ka mo tay tubag. Okay.